لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور ہر جگہ جہاں بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور فائنلی جو ہے اب ایسا لگتا ہے کہ 12 تاریخ کو یہ پیش کر دیا جائے گا۔ آج قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی تھا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور کل اکنامک سروے آ جائے گا، پھر پرسوں جو ہے وہ ہوپ فلی بجٹ پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن ہم جو بات کریں گے یہاں پہ کلاسر صاحب، ایک اور خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، کچھ نظر آ رہی ہے، سموکس جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں سہیل بڑائی صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ کچھ لکھا ہے، اور ان کا کہنا ہے خبردار ہوشیار تیار۔ ان کا کہنا ہے کہ ویسے تو یہ حکومت اس وقت اپنے عروج پر ہے، لیکن جولائی سے جو ہے کچھ زوال کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے بھی پچھلے کچھ پروگرام میں جو ہے وہ اس قسم کی بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے اس سیٹ اپ میں کچھ تبدیلی آئے، شاید ٹیکنوکریٹس جو ہے وہ یہاں پر آ جائیں۔ کیا معاملہ ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب تھے تو وہ کہہ رہے تھے کوئی وزیروں کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، ہمارے ساتھ تھے، یہ 2-3 دن پہلے ہی تھے میرا خیال، منڈے کو تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا۔ تو میں نے تھوڑی سی کریکشن کی تھی اپنی، میں نے مطلب کریکشن تو یہ سخت لفظ ہو جائے گا، ان کی اپنی انفارمیشن تھی، میری اپنی تھی، کہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ جناب کے بالکل چینجز آ رہی ہیں، لیکن چینجز جو ہے نا وہ کوئی ٹیکنوکریٹس لا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب شاید رہے ہیں، اچھا میری انفارمیشن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا، مطلب وزیر اعظم کی تبدیلی مجھے نظر نہیں آتی، لیکن ان کی ٹیم میں تبدیلیاں جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ شہر میں اس طرح کا بز ورلڈ آج کل چل رہا ہے، اور وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، میں بھی آتے جاتے کسی کیفے پہ کوئی جیسے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے بندہ، تو کوئی تھوڑی سنکن ہمیں بھی وہاں سے ملی ہے یہی والی، کہ وہ جو بڑے گھر والے ہیں وہ بات چیزوں پہ خوش نہیں ہیں ان سے، اسپیشلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ جس اب 4 سال ہونے والے ہیں، تو وہ لوگوں میں مطلب نریٹو جو تھا وہ نریٹو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ چینج کرنا پڑا ہے، ہمیں وہ فائٹ کرنی پڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ دوسرے لفظوں میں حکومت کی طرف سے کوئی ایفرٹ ہے نا آپ کو نظر نہیں آتی، اور حکومت شاید کوئی بہت بڑا مطلب معاشی طور پر ٹھیک ہے بحران سے بچایا انہوں نے، مطلب ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، وہ آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ جو خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ توڑ کے گئی تھی وہ معاہدہ، جس کی وجہ سے ڈالر بے قابو ہوا اور مہنگائی کا طوفان آیا، جو انہوں نے کہا بھی تھا شیخ رشید صاحب نے، جی ہم نے یہاں پر ہم نے برودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں، واقعی برودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں، جو مجھے گلہ ہے، جس کی وجہ سے میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ ملک اور عوام رہتے ہیں تو آپ بھی رہتے ہوتے ہیں نا، اگر مطلب کچھ چند لوگوں کو سزا دینے کے لیے، چند جرنیلوں کو یا چند اپنے سیاسی مخالفین کے لیے 25 کروڑ لوگوں کو آگ میں دھکیل دیں کیونکہ ہمیں نکالا گیا لہذا یہ بھی بھگتے ہیں، تو ہم تو ڈالر والی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل تھی آپ بھگتے ہیں، اور تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو کیا، اس سے تو چلیں آپ بچ گئے نا، فیئر انف۔ لیکن اس کے بعد آپ کو کوئی پچھلے 1 سال سے آپ مسلسل دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے جو بھارت کے ساتھ ہماری ایک مار کے حق ہوا اور جس میں اللہ نے ہمیں جیت دی اور ہماری ایک عزت بن گئی، اس کے بعد ایران شروع ہو گیا، تو پاکستان کے پہ فوکس آپ کو نظر نہیں آتا جو آپ کو نظر آنا چاہیے تھا، جو اکنامک چیلنجز تھے جو ہمارے لیے 1 سال میں ایک ماحول بنا تھا، اس کو کیش کیا ہم کروا سکیں۔ آج بھی آئی ایم ایف آپ کی یہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور آئی ایم ایف سارا کون ہے؟ امریکہ ہے یا یورپ ہے، وہ یورپین اور امریکن جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس بڑی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کو ٹیلی فون کرتے ہیں، آپ کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا کوئی شرائط وہ مطلب ایزی نہیں کرا سکتے؟ آپ اپنی تنخواہیں، پارکس، پریویلیج، جہاز لینے ہوں، اپنے کھانچے کھولنے ہوں تو آئی ایم ایف کچھ نہیں کہتا، لیکن کسی غریب کی بات ہونے لگے آئی ایم ایف کہتا نا جی بالکل خبردار، نیڑے نہ لگنا۔ روز میں کمیٹیز میٹنگ میں جاتا ہوں، ہر افسر آ کے چھیڑ بنائی ہوئی ہے اس نے ان کی، اور آگے سے جرت کسی کوئی بات پوچھے سر یہ کیوں کہ عوام تنگ ہو رہی ہے، آئی ایم ایف نے کہا یہ کیسے کیا، آئی ایم ایف کہہ رہی ہے یہ کیسے کیا، سر آپ بات کر لیں آئی ایم ایف سے، اچھا سر ہم دیکھیں گے۔ تو آپ نے ایک آئی ایم ایف کو ایک ماسٹر بنا کے پیش کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی وزیر اور کوئی بھی سیکریٹری نہ وہ عوام کی بات کرتا ہے۔ میں تو جاتا رہتا ہوں، روزانہ جاتا ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو پلس نظر آتی ہے، آپ سے کوئی سیکٹر اس وقت وہ خوش نہیں ہے، نمبر ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ جو آپ نے یہ وزارتیں بانٹی ہوئی ہیں، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میکسیمم یہاں 10 وزارتیں چاہیے، آپ نے 50-60 بنا دی۔ 18ویں ترمیم آپ نے یہ سوچ کر کی تھی خرچے بچیں گے، وزارتیں بچیں گی، ہمیں تو 18ویں ترمیم کے بعد سارے صوبوں کے پاس پاورز ہیں، آپ نے ادھر 18ویں ترمیم کر کے ساتھ ہی نمبرز آف منسٹریز بڑھاتے گئے، منسٹر بڑھاتے گئے۔ ہمارے دوست تھے، میرے تو ایڈیٹر بھی رہے تھے، قابل احترام ہے، میں نے ان کے نیچے کام بھی کیا، فہد حسین صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا، وزیروں سے پوچھا ہوا تھا کہ آپ بتائیں آپ کی کیا پرفارمنس ہے، تو وزیر کہاں سے پرفارمنس دے؟ 24 کلومیٹر کا اسلام آباد ہے، اس میں آپ کے جہاں پہ 8-10 وزیروں کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ نے 50 رکھ لیے ہیں۔ مطلب پہلے بھی میں کہتا ہوں ایک وفاقی وزیر ہے، اب سنتے ہیں ایک وزارت پہ 40 ہیں، اب کتنے لوگ ہیں، کتنا پروٹوکول ہے، کتنا پیسہ جا رہا ہے۔
40 वजीर हैं, 40 वजारतें रखी हुई हैं, और ये सूबों में भी हैं 40-40 हैं। जरा जहन में रखें, इस मुल्क में 180 वजारतें हैं, मतलब 40-40 सूबों में है, वो मिला ले 40 इनकी मिला। मैं मुशीरों की, सफीरों की, जो स्पेशल असिस्टेंट को छोड़ दें, जरा मिला मिलू के 180 इस मुल्क में वजीर है या सफीर है या आपके साथ वो है स्पेशल असिस्टेंट, मुल्क को चला रहे हैं जनाब, जो चल रहा है वो आपके सामने है। तो फिर आपने जब उनको रखा हुआ है, यारी दोस्ती के पैकेज पे रखा हुआ है, फैमिली फ्रेंड पैकेज चल रहा है, तो उसमें वजीर क्या करे? यहाँ पे पावर तो है नहीं उसके पास, सारी पावर वहां पे। मतलब सेहत का वजीर क्या कर रहा है? वो 24 किलोमीटर का सेहत का वजीर है, जहाँ इस्लामाबाद में, सूबों में तो बात नहीं कर। कोऑर्डिनेशन है जो कोई भी सेक्शन ऑफिसर कर सकते। एग्रीकल्चर को देख लें, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आपका मसला, लॉ एंड ऑर्डर भी उनका है। आपका इतनी बड़ी वजारत दाखिला आपने रखी हुई, वो इस्लामाबाद के लिए तो हो सकती है, मतलब कितने चाहिए होंगे आपको? तो मतलब सब कुछ आपने डिवॉल्व ये सब्जेक्ट्स करके भी आपने वजारतों में कोई कमी नहीं लाया। खर्चे हो रहे हैं। अच्छा, आप उनसे जो हमारे पास आप दोस्त पूछ रहे हैं, बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं, तो वो आगे से क्या दिखाएं, वो क्या कर रहे हैं? मतलब पार्लियामेंट में ये लोग नहीं आते, मैं देखता हूँ कमेटी इजलासों में ये नहीं आते। क्वेश्चन, अभी मैं अभी कौमी असेंबली से आ रहा हूँ, सारे बेंच खाली पड़े थे, कोरम पूरा नहीं होता, 84 लोग नहीं आते आपके, 340 के हाउस में 84, तनख्वाहें 8-8 10-10 लाख रुपए करेंगे एक में। मतलब है इनके सेशन का अलाउंस लग गए। कमेटी इजलास में जाए तो लाख रुपए एक कमेटी का मिलता है, एक मेंबर 5 कमेटी का मेंबर है, वो अलहदा पैसे हैं। इसके बावजूद आपके हाउस में, आपकी कमेटीज मीटिंग में हम देखते हैं 2 बंदे भी नहीं आते, बैठे होते हैं। वहां पे आपको 84 बंदा नहीं, 84 बंदा भी क्यों नहीं आता? 340 है, तनख्वाह 340 ले रहे हैं, लेकिन रखे हैं, हाउस में 84 नहीं आता, हाजिरा भी लग रही है। मतलब अच्छा, उन्होंने अपने आप को बायोमेट्रिक भी नहीं होने दी, वहां रजिस्टर पड़ा हुआ है, पूरा असेंबली सब कोई बायोमेट्रिक है, उनका रजिस्टर्ड है। अच्छा, तरक्याती फंड अलहदा ले रहे हैं, अभी 10 अरब रुपए अभी उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट दिया, 70 अरब रुपए अगले के लिए रखा गया है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बल्डन को, उस तरीके की हुकूमत उन्हें लगता है कि जितनी एफर्ट्स होनी चाहिए थी। लास्टली मैं कहता हूँ, मेरा ख्याल है थोड़ा सा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि 3 आज हमारे सेगमेंट बड़ी स्टोरीज है हमारे पास, कौमी असेंबली से भी और स्टैंडिंग कमेटी से। इसमें 2-3 चीजें और हो रही हैं। एक तो यह है कि आपने पिछले दिनों से कोई देखा होगा, कोई टेक्नोक्रेट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू कर दी थी। 3-4 मैं नाम भी बता देता हूँ। कोई अचानक लोग सामने आना शुरू हो गए थे, उन्होंने इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें, अगर सबसे पहले शफर जैदी साहब हमारे मेहरबान, उन्होंने काम शुरू किया और बहुत सारी चीजें वो बताना शुरू। शफर जैदी साहब एक दफा यहाँ से इस्तीफा दे के चले गए थे, पछता रहे हैं पूरी उसके लिए, अभी तक उनका पछतावा, जो हमारे दोस्त हैं मेहरबान है, नाराज ना हो जाए, तो वो जनाब आज तक पछता रहे हैं कि मैंने इमरान खान साहब के दौर में इस्तीफा क्यों दिया था। उनकी वालदा साहबा शायद वो उसका तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी जैसे होम सिकनेस जो भी था, वो सबसे पहले तैयार बैठे हैं। इसके बाद जनाब आपने देखा होगा यहाँ पर ये आए थे, उसमें एक यहाँ पे 2-3 जो इमरान खान साहब के दौर में भी थे, ये साबिक गवर्नर थे इशरत हुसैन साहब, उन्होंने आके, उनका भी सुन लिया होगा आपने, उन्होंने भी आके पॉडकास्ट में की थी। फिर इसके बाद एक उसमें शोएब साहब थे, वो आए हैं, उन्होंने आके किए, वो भी फाइनेंशियल इश्यूज थे। कुछ हमारे लाहौर के दोस्त हैं, वो भी आजकल वो सामने आ रहे हैं, वो भी एक अल्टरनेट हमारे उसमें दोस्त अहमद सुखेरा साहब की मैंने देखा, वो उनके साथ गौर इजाज साहब के साथ मिलकर शेडो बजट, उन्होंने जो काम अपोजिशन को करना चाहिए था पार्लियामेंट को, शेडो बजट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट बन रहा है कि जिससे ये तस्वर है कि टेक्नोक्रेट्स को हुकूमत दी जाए, टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा डाला जाए, जो टेक्निकली चीजों को, इकोनॉमी को, फाइनेंस को, कॉमर्स को, ट्रेड को, या इन चीजों को संभाल लें तो वो बेहतर होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल हुकूमत जो है वो नहीं संभाल सकती, वो शायद नहीं संभाल पा रही। कोई आपको सवाल है? क्विकली ये भी बताएगा, क्योंकि लोग तो नाम भी सुनना चाहते हैं। क्या जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं फाइनेंस मिनिस्टर की, फॉरेन मिनिस्टर की, क्या इसमें भी हम चेंज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्योंकि डिप्लोमेसी साइड पे तो अभी तक तो हम बड़ी वाह कर रहे थे कि बहुत जो है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसाकदार साहब जो है वो थोड़ी सी साइड पे जो है वो नजर आ रहे हैं, इतने एक्टिव जो है वो सामने नजर नहीं आ रहे। फिर हमने पिछले दिनों औरंगजेब साहब पे भी जो देखा, वो बहुत सारी बातें और बहुत सारी तनकीद, इक्तिसादी जो भी फेलियर्स हैं उनका भी नाम जो है वो सामने आ रहा था, तो बड़े नाम भी उसमें भी चेंजेस देख सकते हैं। बात यह है कि अब औरंगजेब साहब की परफॉर्मेंस, मैं तो जाता रहता हूँ, औरंगजेब साहब की देख लें, आज ही खबर थी इतनी बड़ी कि पाकिस्तान ने तारीख का इस वक्त सबसे ज्यादा हम कर्जा ले चुके हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का एक ही काम है कि उसने बैंकों से कर्जा लेना है, कर्जा लेकर आना है, और उनको बैंकों को उनके बदले में आपने उनको सूद देना है और उनको माल खिलाना है। मतलब आपको 2 साल होने वाले हैं, 2 साल के बाद भी चार्जशीट आप पे आ रही है, तो आपका उससे नतीजा देख लें। ज्यादातर जो रखे गए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरिट पे नहीं रखे गए। मेरिट से मुराद है कि कोई उसको फील्ड थी, उसको पता था, चीजें थी, तो उनको रख लिया गया है। तो ये चीज भी सबसे, मतलब मोहम्मद अली साहब को रखा गया, एनर्जी के लिए रखा गया था। ये मोहम्मद अली साहब जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन उनको बिठाया, वो प्राइवेटाइजेशन उनका काम ही नहीं था।
उन्होंने वहां पे अवैस ये लगारी साहब को ले हैं, फिर ये इल्जामात हैं कि सारा बिजनेस वो आपका अपना है, फैमिली फ्रंट पैकेज चल रहा है, आईपीपीज भी आपकी हैं, सोलर भी आपकी हैं, तो मतलब आप हुकूमत भी कर रहे हैं, क्लाइंट भी हैं, बिजनेस भी लोगों से कर रहे हैं, फिर आप शुगर मिलें भी आपकी हैं, फिर बिजली घर भी आपके हैं, सब कुछ तो आपका है, तो सब कुछ तो फैमिली में जा रहा है। तो आवाम जो फिर चीखें मार रही है कि भाई साहब बिजली भी महंगी मिल रही है आपको, शुगर भी आपको पता है कहाँ की कहाँ पहुंच गया, सारा जो बिजनेस है जो हमारे इन दोस्तों के अपने हैं वो टॉप पे जा रहे हैं, मुल्क की इकानमी में उस पे जा रहे हैं, नीचे जा रही है। तो ये प्रॉब्लम है जो समझते हैं। अभी आप ये देखें मोहम्मद अली साहब को जो एनर्जी के एक्सपर्ट हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन में रखा हुआ है, वो पहले वो एनर्जी में ही आए थे जी। लेकिन वहां पे क्योंकि उन्हें अपना बंदा चाहिए था, मोहम्मद अली साहब अपने बंदे नहीं थे, वो काबिल आदमी। उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी थी मोहम्मद अली साहब ने एक वो पढ़ना आईपीपीज में, जिसमें उसने शरीफ फैमिली के इनके जो लगे थे अपने इनके आईपीपीज लगवाए थे सहीवाल में, और एक इनके अजीज का लगा था उधर उस गद्दू वगैरह में, वो सैफ रहमान साहब, उनकी डिटेल तो पढ़े मोहम्मद अली साहब ने, आंखें खुल जाएंगी, कानून से धुआं निकल जाए आपका कि कैसे कैसे ब्यूरोक्रेट्स ने मिलके इन्होंने वहां पे टैरिफ दिया है और कैसे इन्होंने वारदातें की। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट है, हमने रिपोर्ट की हुई है। तो मोहम्मद अली साहब को उन्होंने ये 2-4 जो टेक्नोक्रेट आपको नजर आते हैं, ये भी एस्टेब्लिशमेंट के बड़ी सख्ती से, बड़ी मुश्किल से। अब वो कह रहे हैं ये फैमिली फ्रेंड पैकेज जो सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं ये खत्म करें, यार दोस्त खुशामदीद। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी बच जाएगी। मुझे नहीं ख्याल, मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे, मेरा नहीं ख्याल है कि उनको चेंज किया जाएगा, वो चेंज नहीं होंगे। जबकि उनके क्रेडिट पे ये भी है, ये 5वां बजट जो है वो कोई वजीर आजम दे रहा है, ये शहबाज शरीफ साहब जो है 5वां बजट दे रहे हैं। 5वें बजट पे तो फिर ये चीजें बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यही मैं कह रही हूँ। पता है ये क्यों ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है ना, पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में साल हो गया वज़ीर आज़म साहब नहीं है, फिर कल को रोएंगे मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था पूछेंगे, और बड़े भोले बन के आएंगे और फिर हमें आंसू बहाएंगे और हमारे भी पूरी कौम के बहाएंगे कि मुझे निकाला क्या। 1 साल से कौमी असेंबली नहीं है, ना उनके वजीर आते हैं वहां पे, ना उनके बाकायदा आज तक मोहसिन लगारी साहब को मैंने नहीं देखा, आह चीमा साहब को नहीं देखा, बड़े बड़े हैं जो नहीं आते वहां पे, वो वजीर बने बैठे हैं आपके, क्योंकि अपने उनके यारी दोस्ती चीजें। अच्छा उनसे पूछें लास्टली हुकूमत से, वो आगे से ये दिखा देते हैं कि मोहसिन वो नकवी साहब दिखा देते हैं कि अगर हमारा कसूर है हम नहीं डिलीवर कर रहे तो पूरा मुल्क तो इस वक्त मतलब मोहसिन नकवी साहब वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वही ट्रिप्स कर रहे हैं। नहीं वो फॉरेन मतलब मोहसिन वो आगे से मोहसिन नकवी साहब दिखा देते हैं। ये भी बता दूं मैं आपको, टीवी पे तो कह चुके हैं, आपने राना सनाउल्लाह साहब को सुना होगा, वो कहते हैं मोहसिन नकवी साहब ये वजीर दाखिला भी हैं, वो जनाब आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो सीडीए के भी एक तरह के चेयरमैन भी हैं, सीडीए पूरा इस्लामाबाद उनके डोमेन में है, फिर फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, आजकल पीस टॉक्स भी वो करवा रहे हैं। तो वो कहते हैं हमारा क्या काम है भाई, आपका आधे से ज्यादा हुकूमत मोहसिन नकवी साहब चला रहे हैं, तो लिहाजा वो प्रॉब्लम है। देखते हैं जनाब इनको, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब खड़े होने वाले बंदे तो है नहीं, जैसे कहा जाएगा जैसे है कि बुनियाद पे मान लेंगे, फिर मान लेंगे। हालात कोई अच्छे नहीं लग रहे, जुलाई के बाद जो है वो हालात में कुछ चेंजेस जो है वो देखी जा सकती हैं, एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, ऐसी कुछ बातें जो हैं वो इस्लामाबाद में अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं।